Et yo tout le monde, c'est les best lol, on est là pour une nouvelle vidéo sur Red Dead 2 avec JBchi. On est là, on va avancer un peu dans l'histoire. J'ai pas vu si... En vrai, on n'a même pas regardé si c'était long l'histoire. C'est pas que je regarde tout de suite. Ouais, je pense que c'est long. 80 heures. Non, Ah gros. peut-être pas à ce point-là. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? Alors, on est sur... I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Peut-être Mr. Pearson. Ouais, j'ai dit 80. We were stranded 80, at bam, sea. 80 mec. Ah ouais. 50 J'aurais dû days. dire moins. And you Bizarrement, unfortunately c'est survived. moins. J'aurais dû dire 10. When we ran away from Blackwater, 10 I heures. wasn't able to get 5 heures. supplies Ah in. ouais, non mais là c'est chaud, 80. When government Ah, agents are on va pas hunting you on va pas down, faire tout ça en vidéo. sometimes shopping No. trips need to be cut short. Ça va en faire des vidéos We'll aussi. non. survive. Sinon ça en fait We 80. always have. If needs be, we can eat you. Ah, You're the purée, Ouais, wettest. putain, I sent Lenny and Bill hunting and they j'ai found entendu les 80 heures, ça nothing. m'a... Lenny's more C'est into chaud, C'est it chaud, ouais. wesh, carrément. Attends. Wow. Bill's Je vais voir la a fenêtre. fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Aïe, aïe. Here. You're gonna need something to eat out there. assorted, 80. salted off. Je sais même pas si j'ai déjà fait un jeu avec Starving 80 heures would de be solo. preferable. Come on, let's go. You can't go on. Look at your hair. I can't stay here Ouais. listening to you two. Non. Look, if this Ouais, game in those peut-être, hills, I'll find ouais, it. mais... And you can kill La it. vache. Peut-être You Dark need to Souls. rest, Ouais, moi Charles. je... beaucoup plus. You think this is rest? Mais Ouais, c'est plus. pas du solo, vraiment. Tu... Come along. Ouais. Genre, il n'y a pas d'histoire vraiment dans les matchs. Je veux dire, tu suis pas vraiment ça pour l'histoire. C'est vrai, c'est Genre vrai. vraiment un solo où je suis à fond dans l'histoire au point de You faire take this. 80. I can't use it, and you'll have Je to. crois que ça, Ah, ça, c'est ça you're n'existe joking. pas. Hein. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Est-ce que j'ai fait quoi? Alright. J'ai fait... Let's head out. The Witcher, je l'ai fait, ça m'avait saoulé un peu. J'ai fini, mais ouais, j'ai du rush à la fin parce que l'histoire. J'avais How enfin, are you holding up, Charles? Horizon, c'est okay. pareil. Apart from this hand, stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope C'est I une bonne can. base, ouais. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, Ça se tombe. you reckon we're gonna find something On to va kill kiffer, on that va ain't dire no 80, c'est Driscoll? pas assez. Hein. Ouais, c'est pas There's assez, il en meat faut up here plus. for sure. Faut plus. Pearson doesn't know what Ouais, he's ça va talking pas mal, about. mais tranquille. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Ouais, j'entends trop le. Pourtant, t'avais baissé, il me semble. Ah oui, le son du jeu, ouais. J'ai l'impression c'est un peu trop fort. Je t'entends, ou sinon, je sais pas, peut-être je t'ai baissé. We'll head up this way. Find some higher Moi? Ouais, ground. c'est bon, c'est bon. What are you Ouais, doing? je sais pas. Been a while, Tu m'entends pas? a few days, all Un right. peu légèrement. Mais là, ça va, ça. Vu que j'ai baissé. Careful. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John. That Vous pouvez thing with maintenant the Driscolls. cabrer. You've Cabrer. had a lot put on you. Cadré avec le I cheval. wish I could have done more. Cab-moi I ça, didn't mean cab. it like that, just Waouh. a lot to think back on. Ça, c'est de la I still puissance. don't really know what C'est pour happened on intimider, that ça. boat. Ah, Me neither. je crois que c'était pour régénérer le cheval et il a besoin de cabrer Javier un told peu. me a bit, but it sure weren't good. Ah mince. Ok, je crois que c'était une thématique aussi. Blackwater. Ah mais oui, mais je suis bête. Whoa. See some of the ground uncovered here. Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad.
but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Chasser là. Ah, c'est là le truc de l'ours, peut-être. Ouais, je crois. Tu sais, ouais, ça me parle l'ours. Hey, stop here a second. I see something. Je sais pas si je l'avais fumé. Watch it. C'est peut-être un peu obligé. There's deer been here. Comment je le Recently. laisse? How can you tell? Let's pas ça. walk it from here. You're gonna need the Pas bow. du tout ça. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. C'est vrai que c'est bien fait, bordel. Quiet as you can. Stay low. Juste le fait and move slowly. de... D'un côté c'est chiant, mais le fait de le prendre sur le truc, c'est dingue. Try to stay low. Ok. I think so. Maybe not. Quelle trace? Focus. Vous pouvez utiliser... Ok. Oh, ça c'est du vent, ça, c'est pas des traces. Certes. C'est ça ou pas même? Ah mais c'est ça que je dois faire, je suis bête si vous voulez. Pister. It's easier in the snow, but once you get your Huh? eye in, you'll be able to track Amelia as well. Wesh. Ouais, je sais pas. Si c'est pas ça, je suis un gros débile. Après, ouais, non, j'avoue, ça doit être ça. Non, c'est ça. Shh. Down there. You see him? Je mets une Are you flèche. ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pick up. Nice. See if you can get another one. Non, c'est un autre. Ils sont loin, ils sont tous là-bas. Hein. On dirait. Ouais, il est là-bas. Ah, c'est tout, c'est juste pour... Oh, ouais, c'est méchant ça. Ouais, ça, tu vois, gros, une sorte de petit truc et. Enfin, un petit animal, tu vois. Just leave with it. Il va venir Oh, il le est pas mort. chercher. Put it out of its misery. Bordel. Watch yourself out there, or we'll scare them all off. Si je le touchais d'ici, j'étais trop chaud. Poor animals in pain. Ah You ouais. should finish it with your knife. Ah ouais, non, j'avoue, c'est stylé. Je l'ai fait saigner, du coup, Crary, il agonise, wesh. Bon, c'est... Et tu peux le laisser. Ouais, en vrai, c'est bien fait. Comment je fais? Vas-y, on... C'est bien, il faut cacher tout ça, c'est pas bien. I think that's all we can carry. Biche de Virginie, maintenant ramassée. You sure your hand's okay? C'est pour manger, c'est It'll be important. fine once I get it on my shoulder. Okay. Au graille. Faut bien manger, gros. Petite biche. Est-ce que tu tabasses les biches? Oh, large. J'en mange une solo. Ah oui, carrément. Non, je crois que c'est un peu beaucoup. Bah ouais, c'est beaucoup, oui. Il a dit, je crois, c'est un peu beaucoup. C'est énorme une biche. Je crois que tu graisses ça tout seul là. En vrai. En un repas.
Non, j'avoue, c'est chiant. En un repas, en avec un du riz. repas. Avec Avec du du riz. riz, je peux pas manger. Ah là là, avec du riz, je mange n'importe. Oh merde. Non, pardon. J'ai pas fait exprès, mais je sais pas comment on monte. Y. Regarde. Ah, c'est comme la voiture dans GTA, ok, c'est bon. Fallait Ouais, le bah dire. c'est ça. C'est vraiment ça, gros. J'étais pas sûr. Il est où le frérot? Il est où Charles? Charles! Yep. Charles. Head back when you are. Come on then. Let's head back. Comment on me... Oh, je fais beaucoup de failles quand même. Attends d'avoir les touches, attends d'avoir Ça les va aller, touches. ça va aller. Ouais, tu te rappelles tout à l'heure là? Pas la dernière fois. De quoi? You found Moi, juste- moi, Je l'ai juste cabré, t'as vu? Et je lui ai lâché une balle le frérot. It's je easier fais when they n'importe ain't quoi, tu dis shooting wesh, back. mais gros. Non, j'avoue. We've seen enough. Ah là là. En vrai, tu connais pas les touches, tu fais des Considering how dingueries. things were looking a Yeah. couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more Il y avait pas une thaw. VF? Ah, on n'a pas regardé, putain. You're Si, probably c'est sûr, il y a une VF. Bref, ouais. Even if we Ouais, do je get regarde. off here, En vrai, je le What check then? après. we J'avoue, still des have fois, a je suis big la fan price de on lire. our heads. This is a big country. We'll find On somewhere va to faire lie 80 low. heures Dutch and Jose will have a en plan. lisant un scan. Je comprends. En facile. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp Blackwater. cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we Putain, on caught peut pas more aller than plus vite one. des fois? We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was En kind vrai, ils font genre, ils give us. sont The girl, affamés, mais j'avoue, ils she ont juste has à chasser en fait. wild look in her eye. Ouais. Of course, Après, c'est la seule fois où ils vont chasser et ils ramènent deux biches. everything she had. Alors, pas peut-être pour un village, j'avoue, c'est peut-être So pas. once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Oh, Who on est knows? plus que des Maybe biches, she'll quoi. deal with the O'Driscoll for us. Possible. Well, I know who my money's on in that fight. Ramener un ours. He's weak, Un ours, but au moins. that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Il faut Well, autant de chemin là? Je me rappelle même. we've been scrapping over scores Un peu quand même, them je crois for que c'était un years. peu loin. Watch out. Après, vous êtes. Ah bah, Fire les up ours. ahead. Ah, ou peut-être pas si. Let's see if we can find another way around. Le Non, fameux, on va le fumer. l'attendait. On l'attendait, hein. You must be real hungry. Stay well back. Oui. Storms like this are On the peut pas worst s'arrêter rivals that ici. sleep all winter. Je pense qu'il prend combien de balles? Oh là là, ah, beaucoup, je crois. That's Ouais. a bad idea. What are you doing? Shoot! What are you shooting at? Beaucoup, je sais pas, c'est. T'inquiète, mon pote, viens, je te trace. Vous m'avez appris à chasser, ne t'inquiétez même pas. Attends, vas-y, je vais monter dans tes traces. Et oui, il va revenir en plus, c'est sûr. Je crois en plus il se cache dans les arbres là et il rush après. Ah ouais. Tu pars où? Quoi? Ah ouais. On va le fumer? J'ai pas droit. Pas le droit. Ça l'a pris. L'abîme il est derrière moi, il me lâche un coup de griffe, je suis foutu. Ah, on doit être one shot, hein. Je J'aurais pense été que attrapé, c'est- c'est Thing là. was huge. Are you crazy? You're lucky it scared that easy. Ce serait RP en tout cas. Come on, let's get back before it changes De toute its façon mind. là il doit être en train d'agoniser le frérot. Normalement. Après je sais pas si Ouais, les mais balles je- vont toucher en vrai. Je pense qu'il prend du temps à agoniser. Oui bah oui. Après il a pris 5 balles. Ça me pas, ouais, j'avoue. C'est pas mal. Enfin techniquement. Sinon c'est C'est beaucoup.
Ça va, 6 balles, c'est beaucoup. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us Right. now? 5, 6 months? Il me semble que je l'avais Something fait, like tu sais that. pas pourquoi. You didn't expect Ah bon? this. Ouais. What? Ouais, ouais. Any of this. Bah là, En fait, je crois qu'il débarque, genre, Blackwater enfin, je mess. suis sûr de... Being up j'ai here. l'impression qu'on se fait agresser par lui en fait. Sooner Ouais, or c'est later, ça. a job's C'était pas gonna comme go ça où wrong. genre tu le croises et tu peux Nature te of barrer. life. I just Dans mes thought souvenirs, you c'était might comme have moved on by now. Moi aussi, moi aussi. You want me to move on? No. No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. J'avoue, j'aime pas This trop suits me. le Sure, neige là. I could fall in with another gang, but Dutch. En plus, ouais, je crois en plus, You ça know- va, si on rentre là-dedans. Ouais. Dutch is different. Ouais. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah, Yeah. taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate fou, you wesh. letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the Okay, horses wesh. as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something passe happened le to temps. the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Faut que je me crée Epona là. I hope they all make it. Parce que I là, ça va tried to pas. ride Hein. the Count Je once. vais Pas le trop noir lent. de carotte. Là, Hunt me faster than a bull. Pour ça, Won't mec. take nobody but him. Ça, il a pas trop envie. il est un peu timide. Après, je lui ai mis une patate tout à l'heure. Ah ouais, I'm gonna hitch tie him over here. ça joue, hein. Ah, je pense que ça joue. Je Pourquoi il veut sens pas Want some sentimental. food back, boys? Si tu veux, il m'a tapé et crache de l'amener. Non, Non, ça on va va y pas. aller, on va y aller à mon rythme. Come on, Choke. let's get these over to Pearson. Hop là, allez, petite Thank biche. you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a Pearson. lifetime of practice to master. Je te ramène du gibier. Well. Du JB. Du gibier. Ah, What a du surprise. JB. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Il Keeps you sane, pas it cette does. merde. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Ah bon, ça Charles. se déchire I'll à be l'épaule. fine in a few days. You mind C'était pour helping se me chauffer, with the mais- skinning, Mr. Morgan? It's Ah, easier ça if me we do chauffe, it si together. ils avaient I'll pas de get to rhum, skin c'est you. dommage. Bah ouais. You're Un always verre de home with rhum, the jokes, frère, aren't you? ils C'est sont là, chauds c'est jusqu'à... pour la journée. Man with a burnt hand. Ah, mais I'll pire, see you gros. both later. You skinned that one, did you? Dumped on the Chez vous des floor. cadavres de la ville, c'est ça que je pensais qu'on pouvait le faire dès le début. Ah ouais, c'est dingue. Mais en vrai, ils sont trop chauds. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or Il sell coupe these vachement vite hein, pretty pour much any town. If you're Il est looking to vraiment make très a chaud. legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Wesh. Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to Attendez, il survive. faisait son début. Si je ramène un ours, il le pond comme ça là.
It's been a Oh. tough few days. Ça tient pas hein. Ça tient pas ici. Ah là, il défonce le truc. Il a débloqué les défis des grands chasseurs. Alors ça m'intéresse. Chasser des grosses bêtes là. Moi je suis un chasseur, It's been a bad few weeks. je crois que dans une ancienne vie j'étais chasseur en fait. Dutch Bah, gros. being Dutch, T'es he chasseur, is gros. busy making plans. Mais dans ma vie moi, à moi. Dutch being Dutch, Ouais. those plans Dans mon ancienne vie, involve genre, je sais pas. robbery and dreams. T'es un giga chasseur. Je pense hein, j'aime trop Emma, j'aime trop chasser wesh. C'est vrai ça. Well, I C'est thought pas normal. he was reading in his last rites. Même dans Far Cry, je me rappelle Far Cry 3, j'ai chassé tous les monstres avant de commencer l'histoire. Ah ouais. J'ai fait tous les crocodiles, les bails bizarres et après j'ai commencé. Mais du coup j'étais cheaté. Still here then? Je pense que c'est réel hein. Yeah. T'as un truc, And you'll pay me. t'as un truc avec la chasse. For the moment, Ouais, just bizarre. rest. Arthur, Ouais, chacun son I truc. think it's time for the train. Ouais. Want me to come? Après course I do, Look at c'est dans les jeux, I was always c'est ugly. pas Dad. déjà IRL, hein. It's just a scratch. Yeah, peut-être ça marche pas. Hein. IRL, je pense que c'est pas pareil. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you. Jackie. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We Je crois que all John know Marston, it. c'est pas le meilleur pote de Railway man. notre mec. Bill, now you ride ahead and set J'ai the beaucoup charge entendu at the son water tower prénom. just before the tunnel. Ain't a Si, problem. pardon. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Je te jure. Après en vrai je pense que l'histoire est vraiment bien. Everyone ready? All right, let's head out. Je peux pas... Attends. Attends, je sais pas si ça sauvegarde. Je voulais bien changer voix. la langue là. Ouais, Les je suis voix, d'accord. Je suis bien d'accord. Je pense de toute façon ça a sauvegardé au moins quand j'ai rendu le cerf. de toute façon. On va voir. Moment de vérité. Oh merde, j'ai quitté le jeu quand même. Du. Ça veut dire on va avoir un canoncier là? On dirait. Ça va être solide. J'ai un canoncier, gros. Bam. Pas moi. Que j'étais. Non, en vrai, quand j'étais sur code, je jouais au stakeout. C'était une dingue. ouais. T'étais ce genre de mec. Ah, je pompe des fois. C'était sympathique. En vrai, c'est sympa. Quand t'étais Faut bon là, comprendre. en plus, stakeout est stylé parce que tu tires une balle après, il fait un petit mouvement, il fait cric cric. C'est pas comme C'est vrai qu'il me charge. le striker là, je crois, à l'époque. C'était que tu tirais, tu rechargeais un gros chargeur. C'était bizarre. Alors, général. Y a pas, c'est pas possible. C'est sûr que tu peux changer la langue. Y a Surtout rien. qu'on a joué en français. Graphisme, peut-être là-dedans, non? Bizarre, mais. En vrai, c'est un peu chelou, ouais. Qualité des textures. Dans le graphisme, matériel, paramètres avancés. Ah non. Si je mettais en plein écran, ça marchait pas pour toi? En plein écran? Ouais. Ouais, y a pas de souci, je crois. Attends, on va voir. Ça laguait pas. Parce que ça nous met plus d'FPS, c'est mieux.
Ah non, c'est... Je dirais au cas où si ça bug de toute façon. Puis je peux même mettre Ça, plus de... Je sais pas Mais- c'est quoi Mais comme par hasard, au moment où tu lances ça bug. ça. C'est possible. Bon, ça sera pas un hasard, ça sera ça hein, du coup. Ouais. Mais par contre, du coup... Je sais pas... Je sais pas du tout. C'est impossible qu'il n'y ait pas ça. Nom du locuteur. Je crois pas. C'est pas possible. Attends, je check un truc. Ah, non, il n'y en a pas en fait. Ah non. Ok, bon bah. Je pensais, comme c'était un gros jeu. Ah bah. C'est vrai qu'en vrai sur GTA il n'y a pas de VF. Non, ça va. En vrai c'est dommage. Il devrait en faire une, c'est stylé. C'est quand ça? Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. Everyone ready? All right, let's head out. En vrai, ça bug pas. Ça bug pas, il y a juste des légers trucs, genre. Des légers sauts. Des fesses. Ouais. Ça va bien peu. Okay, gentlemen, listen up. C'est souvent? All of you. Ouais, c'est According genre. to the information so kindly ouais, genre provided tout le to us by the Lesbestbros, Ça bug du the coup. train will be coming north from Mais Big c'est- Valley. We're gonna ouais, pick it off ouais, after ça it peut être crosses the border into the Grizzlies. Parce que c'est pas le truc que j'ai mis là. Filtre, je sais pas quoi. Attends. Ça la fin de... Bon, je pense pas. There's a raised spot there that should give us good vantage. C'est pareil. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a... Ouais. problem with that? Not if you keep your head for once. C'est, je sais pas, You il worry about fait une yourself. image en un coup là. Enough. Ah ouais. After Pas son Bill problème. blows the tracks, Ça vient même we're pas. gonna need to move Même fast. pas prévenu gros. Bam, Is direct. everyone clear on what they're doing? Non, ça a l'air bon. Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But Bien, we need ça. to get this done fast. Now it's thawing
before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Ça me rappelle des trucs ça aussi. Plus on avance, plus ça rappelle quelques petits trucs. Yeah. Ouais. You want to head down? See how he's getting on? C'est les seuls trucs que j'ai fait aussi donc. Ouais, ça. Allez voir Bill. Je vais la voir Bill. Il y avait des petits bugs là. Whoa! Je suis un cerf là. Ah non, c'est un cheval. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Oui. C'est-à-dire à l'époque il y avait des vraies personnes qui ont fait ça. Genre. Vraiment. Des vrais bandits. Vraiment. Bandit. Je vais se dire on va faire péter le train. Vraiment. Ils étaient Il y a chauds. vraiment des gens. Franchement, ils étaient chauds. Ouais. Ouais, ils étaient chauds à l'époque. That should do it. Vous avez peur en même temps il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. C'est vrai. C'était full bandit, enfin il y avait du team police mes frères. Ici tu te fais arrêter par quoi? Vraiment. Rien wesh. Ah, faut Par des jouer, mecs quoi. en cheval, gros. Ah, bon. Je sors ton revolver, bam, c'est terminé. C'est T'as plus terminé. de gros. problème. Non, ça devait être une dinguerie. Just be ready to move quick. And remember the plan. All of you. No mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Putain, ça se voit, il est fatigué dans sa tête. Everything okay? Mm. I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Non, il a dit. Il a dit quoi? Sortez les armes. Sortez les armes, je crois. Sans Afficher la cette roue arme. des objets. Ah non, il voulait le masque, ça je me suis dit. Ah ouais. Ah bah oui, il faut pas qu'on reconnaisse ton visage. Bon, c'est pas grave. Comment ça? Ça t'es quelqu'un de connu. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. My fault. Come on! You're pathetic.
You know that? Yo, Peleric. Oh là. On va sauter sur le train, Harry là. Non, ça c'est sûr. Ouais. Oh, le frérot il est direct tombé. Wesh. Ah ouais. Ah, nice, nice. Je vais être tout seul dans la galère. Ah ouais, ah non, je sens le truc arriver. Là, je commence à me rappeler un peu. He fell. The others will get him. You and me, big man. Come on, we need to stop this train. Ah, vraiment, c'est stylé. Stylé, Ambiance et moi je tout. fouille moi. C'est propre. J'avoue là c'est classe. Avec la musique, tout ça. Je crois qu'il danse le frérot. Je suis où frérot? Et, oh, il veut survivre, gros. Caché ou pas caché, j'arrive. Il veut la vie sauve. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. What is wrong with you boys? Descends ici. Mon chef, descendez. How you doing there? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Mais il était pas si gros. Oh le bâtard. Wesh. Golf fumé, golf fumé. Verser la prise. Ding. Ding. Wesh, il est résistant. Cool. Hey. Hey. Ouais, c'est chat. Pourquoi il y a Abraham Lincoln sur le truc, je comprends pas. Ouais. Je sais pas, gros. Ouais, il l'a jeté. Il l'a jeté direct le fond. En vrai, il est pas si protégé que ça le train. Ouais. Non. Carré, je les ai poussés. Shit, more guards coming out of that train car. All these badges. Supposed to be guarding something. We need to run back, right? Yep, keep pushing on. Still okay? What? Good. Tranquille lui. Doing good, kid. Where the hell are the others? Comment on se cache? Moi c'était R1. Oui. Reste au sol. B1 pour viser, pour changer d'épaule. Ah non, je fais ça là. Good shooting, kid. Je sais pas, c'était quoi le truc où tu tirais C'était R3. les deux? Un seul? Non, un seul, un seul. Ça le fait? Bah là non, mais je pense qu'il n'y a pas d'ennemis donc ça peut pas marcher. Et... You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Court. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Ah ouais. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Bam 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 bam. Mal pris mon pote. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some En vrai dynamite. t'es dans le truc et... Ça c'est cadeau, c'est juste moi. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ça.
Now, it don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Moi j'étais dedans, t'as Now peur, light the wesh. fuse. T'as archi peur, ouais, je Tu sais te prends quoi des ça. balles. Prends des balles qui viennent de n'importe où. I'd step back, fellas. Je pense que tu fais caca à culotte, hein. Ah gros. Ah, c'est tout. All right, come on. Let's walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. C'est bien Get sapé, on hein. up there. Search that Petit train. béret. Je veux pas fouiller, vas-y, là je voulais fouiller en premier. Ah, merci. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen Ouais, everything. ils sont bien, Oh, wesh. you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Ils sont bien. You're just gonna Attends, stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? oh là là. Shut up. Me and Arthur did all the work. c'est comme Yeah, ça. kid did good. Didn't see you rushing to Ouais, jump c'est dur à on that lire, hein. train. He's keen. I'll give you Ça va that. vite. Donne-moi le cigare. C'est quoi ça? Okay, let's see if En train de we bousser. can get this open. Tu peux avoir le cigare? Tu peux pas me faire un petit cigare là? On dirait que non. On dirait que t'as pas le droit. T'as pas le droit au cigare, mon gars. Je peux pas avoir de cigare. Getting Pas there. pour toi. There. See? That's how it's done. Shit. Just a I pile see. of papers. Bonds? I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. C'est ça qu'il nous faut? Some fan. Think I got him? Ouais. Nice. Thank God. Come on. Putain, il y avait rien sur le bureau. Tiroir là. Ça sent bon ça. Ça me manque cette histoire. Tiens. $20. Oh! $25. Are you done in there? $25. Il nous a mis bien, wesh. Là, y'a quoi là-dedans? Rien. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! C'est moi qui fais les... C'est moi qui fais le sale boulot en fait. Grave. C'est toi qui fais tout. Je visais là, et viser c'est RT. Ça tire normalement. Je vais Ah. me lasser d'abord. Okay. Get on the train. Quick. Non, Ollie. faut les tuer, t'as eu. Any bright ideas, I kill all three. Oh, il m'a poussé! C'est un zinzin lui. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Get a move on. If I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Oh là là, il gêne là. Il y a du cardio là. Hein. Pas un petit spawn. Ok. Tranquillement. Oh, for Lord's sake, put that
book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Je crois que je me suis arrêté juste après ça en fait. Ensemble. Dès qu'on arrive au village là, où il n'y a plus la neige. Ouais, je Parce vois. que je crois après il n'y a plus la neige là. il me semble. Mais c'est peut-être dès que tu peux faire le multi aussi, parce que je crois là du coup on peut pas faire le multi. Non. Du coup dès que j'avais le multi. Oh. Tiens, Musique là. t'aimes bien la musique? J'aime bien. Lenny! Micah, get over here! Il est tout à l'oreille, moi, ça me... You two ride up ahead, make sure parfait. there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Là. Get us out the street. C'est vrai que l'univers a l'air vraiment bien. Hein? C'est vrai que l'univers a l'air vraiment bien. Oh wesh! Ah, shit! Ah, c'est bien fait. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Ah ouais, tu m'étonnes aussi. L'enfonce avec son épaule. Grave. Pour ça elle se barre en 2-2. Normal, ça se barre, ouais. See? You ain't so useless after all. Not quite. Ah non, il met un petit bail. Ah non, bah, ça va. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Come on, we've wasted enough time already. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Ils sont partis sans nous. Ouais, c'est So, dingue. yes, J'ai de faire ça. the Indians in these parts Wow. got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere.
And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds Pur et fancy dur. don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was C'est a pas trop colored marrant, man. même. Je sais rien, du coup. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our Ouais, je crois que ça land, suit. Hein. 3 of us fled. Son, Ah, ah ouais, je suis bête, il y a la carte. All life I've been on the run. A couple years later, Allez, some soldiers plus captured vite. my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? C'est That joli. depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in Littérature, virgin tout ça. forests as we C'est planned? cool, c'est cool. No. Are we Ah, heading in ah, the correct direction on our desperate va. escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working Cowboy. girls. Our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Je dois voir la carte. toi. Me, you. C'est encore loin, mais je suis À l'air, j'avoue. Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Yeah. commence à aller vite là. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Et... Il faut que j'arrête de charger. Je sais même pas. Ah lui là. Ah, y'a un mec. Pareil, il est en autostop et je le prends. Okay, let's go. Ouais. C'est qui lui?
T'as aucune idée pas. Any trouble getting in Il est here, inconnu. Javier? Ah non, c'est un mec qui connaît. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Oui, c'est là. Je me rappelle. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Ça te parle? Ouais, ça me parle. You weren't wrong, Je me suis arrêté Jose. ici, donc... This place Ça me parle aussi. is perfect. I hope so. Gentlemen, Ah bah oui, ça me we parle de have ouf. survived. For now. Now, it is time to prosper. Lui, Arthur and I were about to il est bien prosper sapé, in le frérot. Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Ça va là. Herr Ça Strauss. va être là, il nous I laisse... prefer robbing banks to carte usury. Seems more dignified somehow. Je crois. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Alors, j'ai ça, c'est là. Ok. Horseshoe Overlook. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Okay. Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book.
frère. Ah là, t'es enfin libre. Je suis libre, let's go. Ah, je peux pas tirer, je vais les tirer en l'air. Vas-y, j'ai pris un fortifiant. Hein. Ok, bonjour madame. Hi. Good morning. Mr. Bell? What's wrong? Thought you'd be happy to be off that mountain. Oh, I don't know. You ain't been yourself for a while. C'est tout? Ok. Alors. On va pas d'animer à personne pendant le camp, ils tirent leur viande pré-cuisinée et la peau pour fabriquer des sacoches. Pour me pousser, vous pouvez utiliser le nécessaire de rasage pour aller voir en papier. Bon après, ça donne pas de malus, alors je m'en fous. Ah bah. Il est quelle heure? Ouais. On va aller manger avant. C'est que bah, je sais pas si les missions des fois sont longues. Arthur, my boy. My Ah, dear là. boy. What's Il veut pas going bien. on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Ok mec. Good morning, Arthur. Ouais non en vrai je pense qu'on va s'arrêter là au moins pour la deuxième vidéo. Ouais, c'est clair. Comme ça au moins ça clôt le chapitre. Yes. Pas sûr en tout cas j'espère ça vous a plu. En vrai bon, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup regardé, admiré. Après c'est joli donc c'est joli, c'est de ça l'admiration. parle et tout, donc c'est intéressant. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'était les best lol, à la prochaine. Ciao. Ciao.